Good afternoon, everyone. I am Hannah Rasul, and I'm here to discuss about the four types of ethics. So first is what is ethics? So it is the branch of philosophy that studies what is right and wrong, good and bad, and how people should behave. In simple terms, ethics is about making moral decisions, understanding values like honesty, fairness, respect, or guiding how we treat others. So, for example, ang best example aning for sa ethics is that, for example, nakita kag kwarta ka ng big sum of money. So, kung i-keep nimo siya, mauna nimo maka-benefit ka. Kaya syempre, lalo na sa panahon karon is nangangailangan na ka. So, money does really helps. But if you return it, it is honesty and fairness. So, mawala sad ang guilt sa imuha kasi syempre dili man na siya imuha, di ba? So, that is the perfect way to explain ethics. Next is we have four types of ethics. The first one is the meta ethics or thinking about morality itself. Meta ethics steps outside moral arguments and analyzes the meaning behind them. So, instead of arguing, ang kay meta ethics is unsa jud ang meaning anang isa ka butang. For example, what does wrong actually mean? Or naging wrong lang siya tungod kay para sa ubang tao kay wrong siya or wrong siya tungod kay mali jud siya. For example is telling the truth always good or is good just something society agrees on? So, di ba mapaisip ka kung all the time ba, kung magtugan ba kag tinuod is good thing ba gyud siya or naging good thing lang siya tungod kay ginaisip sa ubang tao nga dapat lang jud mag-ingon kag tinuod kay mao man daan dapat. So, di ba? Mapaisip ka deeper sa diri sa meta ethics. The second example ani is for example na mag-argue about abortion. Ang isa ka tao is mag-ingon is abortion is wrong. Ang isa pod ka tao mag-ingon is abortion is acceptable. So, kanya-kanya na ay opinion. Ang isa is abortion is wrong is para sa iya kay tao naman na ing-ani what if magkuan na siya sa religious matters, dito na siya mag-base sa religious facts. Ang isa pod is acceptable sa iya kay para sa iya is your body, your choice. O sa mga situational na mga scenario. So, diha na mahulog ang meta-ethics, mapaisip deeply ang mga tao. The next one we have is normative ethics or creating moral rules. So, normative ethics build systems or frameworks to guide behavior. There is a normative ethics. It is also tries to set rules or standards for what people should do. It answers questions like what is the right action, what makes an action morally acceptable. So for example, sa mga duty-based nga ethics, for example sa mga working place, na sila mga rules. So mo na ang standards nga giset dira So kailangan nila always i-follow ang rules diha ang place. Next is a consequentialism, focus on outcome. So kada isa is nagaisip siya if unsa ang outcomes iyang mga ginabuhat karon. Lastly is the virtue ethics, so focus on character. So there is a focus on character kay for example being a good person, honest, kind, and brave, focus on who you are, not just what you do. So kailangan maisip nimo kung unsa jud ka dili kay unsa lang imong ginabuhat. Ginabuhat lang ba nimo siya tungod kay mao ang standard nga gikuan nila or ginabuhat nimo siya kay ing-ana gyud ka. A deeper explanation diri as a normative ethics kay, for example, a person deciding, should I lie to protect my friend? So, normative ethics helps them decide by applying a rule. So, pag isipon nimo, lying, wrong yun ang lying. But, in terms of kung mag-lie ka para i-protect imo kang friend, so diha na siya mahulog na it is the best way lang nga maprotektahan siya is to lie.
So see, diha gihapon mahulog nga kung unsa nga standard kay di ba dapat magstorya kag tinuod, mao man ang ingon sa ubang tao. But kay at the same time gusto nimo i-protect ang imong friend. So, diha ang normative ethics. Standards nga ginaset sa isa ka tao or sa mga tao. Number 3 is we have applied ethics. Applied ethics takes moral principles and applies them to real life situations, often complex or controversial ones. Common areas include medical ethics, business ethics, environmental ethics. For example, debating whether euthanasia should be legal for terminally ill patients. So kani siya, kaning applied ethics, murag dili na ni sa mga serious na ni nga mga part sa tuang kinabuhi ug sa tuang surrounding. So debating sa euthanasia. So ang euthanasia di ay is murag kaani siya morally killing ni siya. For example is ang isa ka patient is grabe na gyud ang iyahang sakit like mentally ill, physically ill or terminally ill na gyud siya like di na gyud siya matabang ganang ang naga-support na lang sa iya nga mabuhi siya kay ang mga kanang computers, mga machines. So sa ubang country na sila i-euthanasia nga murag na sila i-inject sa iya para mga pila lang ka seconds mamatay na siya. Like dili na niya ma-feel unsa ka sakit like diretso na gyud siya. So mao na ang euthanasia ginamao na siya mahulog sa applied ethics. Ginadebatan nila diha kailangan ba ni siya ma-legalize para sa mga terminally ill patients? Kay ngano kailangan mo siya ma-legalize? Para ma-end ang uban is para ma-end ang ilang suffering, para makarest na sila. Pero ang uban pud tao is para sa ilaha is dili ni siya maayo kay murag nagpatay ra ka og tao nga bahalag naga-fight pa siya for her or his life, imo na dayong gi-end. So diha mahulog ang applied ethics real life situations na ni siya, mga complex, mga controversial issues na ni siya. And lastly, the descriptive ethics. Descriptive ethics studies how people actually think and behave morally without judging whether it's right or wrong. It's more like scientific or sociological approach. It asks what do people believe is right or wrong? How do moral beliefs vary across cultures? Example, research showing that some cultures value individual freedom more while others prioritize community welfare. This doesn't say which is correct, but it just describes moral beliefs. So, there's a descriptive ethics, no? Dili na kay ni siya murag naga-question sa ethics sa isa ka tao or sa isa ka group. Naga-explain na lang siya kung unsa for example ang murag ethics aning isa ka group or isa ka culture kung unsa sila mag-behave. Another example is descriptive ethics doesn't judge, it studies. So at the word itself naga-describe lang siya, description lang siya, ginastadihan lang niya, observing moral behavior. Dili siya naga-question, dili siya nagapangita og reasons kanang i-ani like ginastadihan lang gyud nila ang cultures or ang individual. Another example is in some culture, elder makes all family decisions. So walay other questions or walay other reason na nganong wala na sila yung mga anak kay some of us are sa tuag yung cultures kaya ang naga-decide jud is atong mga elders kay para sa ilaha papunta pa lang tayo pabalik na sila, 'di ba? So in others, individuals decide for themselves na po diha sa lalo na sa mga westernized country para sa ila pag nag-abot na sila sa legal age, dili na sila like nagapangayo pa og mga consent sa mga elders. So wala, descriptive ethics, imo ra to siyang studyhan, murag makabalo ka, so the end. And to sum it up, so the easiest way to remember this four is sa meta-ethics, ang nyahan koan is what is rule, who decides it. Sa normative ethics, what are the rules of the game, diba? Kinsa ang nag-set sa standard. So, applied ethics, how do we use the rules in real matches? So, muna nito mga
real life situations, complex situations. And lastly, descriptive ethics. How do players actually play the game? Unsa ang ilang mga kinaiya as a person? And that would be all. Thank you for watching.